नमस्कार दर्शक बंधु। आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेणु आपण माने एही भिडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। एही भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत देखिले जानि परिबे जे वर्ष 2024 रे केउ तीनोटी राशि रहिबे जो मानकर भाग्य सुना परी चमकिब एवं सेमानकर जीवन रे जहाँ भी सबु असुविधा आगको आसीबाको थिला से सबु कम होई जिवो एवं एही तीनोटी राशि आगामी समय रे राज करिया पई जाउछंती। सूर्य देवतांकर कृपारु एही तीनोटी राशि आगामी समय रे अर्थात वर्ष 2024 रे सेमाने निजर भाग्य को पूरा पूरी चेंज करि देई पारिबे। जहाँ भी किछि असुविधा देई सेमाने गति करुथिले ता चाकरी किंबा विवाह भली बड़ बड़ क्षेत्र में जदि सेमाने हारि जाउथिले तेबे आगको से समय आउ भी आसिका पड़िबनी। खूब कम समय मध्य एमाने आर्थिक भावे शारीरिक भावे सुदृढ़ होई परिबे एवं निज परिवार रे प्रशंसा पाई परिबे। जो भी सरकारी किंबा बेसरकारी कार्य संस्था रे एमाने नियोजित अछंती आगको आसुथिबा समयटी सेमानंक पई खूब भलरे कटिबो एवं सेमाने जहाँ भी किछि आशा करुथिले निज कार्य संस्थारु ताहा प्राप्त करि परिबे। तेबे आसंतु आमे जानि रखिबा जे सूर्य देवतांकर कृपारु दीर्घ 77 वर्ष परे केउ तीनोटी राशि रहिबे जो मानंकु एही सौभाग्य प्राप्ति हेबो, जो मानंकर नवग्रह कल्याण प्राप्ति हेबो एवं सब किछि कला जादू एमानंक ऊपर केबे भी काटु करिबो नाही एवं एमाने जहाँ चाहुथिले से सब जिनिस को प्राप्त करि देई पारिबे एवं आसुथिबा समय रे माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णुंकर कृपा पाई परिबे। एही वर्ष सेमाने जहाँ भी किछि आशा करथिले ताहा प्राप्त करिबाकु लागिबे। जो भली वर्ष मानकरे सेमाने हस खुशी रे निजर समय को बिताउथिले एही वर्ष ठीक सेही भली बा सेठारु अधिक खुशी एही वर्ष रे पाई परिबे। वर्ष 2024 टी सेमानंक पई खूब लाभवान करिदेबो एवं आसुथिबा समयटी सेमानंक पई सुना भली चमकई देबो। तेबे फ्रेंड्स डेरी न करी आसंतु आमे जानि रखिबा जे कोन सेही तीनोटी राशि जेउ मानंकर भाग्य रे किछिटा उन्नति लेखा होई रहिछि। फ्रेंड्स सूर्यदेवंकर कृपारु एही दुर्लभ राजयुग सृष्टि हेइछि जहा फल एही तीनोटी राशि लाभवान हेबाकु लागिबे। तेणु नंबर 1 रे जो राशि रहुछि ता हेउछि वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिविशेष माने सामान्य क्रोधी होइथांती एवं सेमाने खूब छोट छोट कथारे रागी जाइथांती। तेणु एथिरे चिंता करिबार कौनसी आवश्यकता नथाय। यदि आपण वृष राशि व्यक्ति अटंती तेबे आपण मानंकु कहि रखे जे वर्ष 2024 टी आपण मानंक लागि बहुत भल रहिछि। आशा अनुसार फल आपण एही वर्ष रे प्राप्त करि परिबे। यदि आपण व्यवसाय करूछंती बा कोनोसी बेसरकारी कार्य संस्था रे नियोजित अछंती हुएत एही वर्ष आपणकु सेठारु आशा अनुरूपक फल न मिली पारे। मात्र जदि आपण सरकारी किंबा कोनोसी एभली संस्था रे अछंती जेउथिरे आपणकु आगको आसुथिबा समय रे किछिटा धन लाभर आभास सेठारु मिली सालिछि तेबे आपण जानि रखंतु जे मां लक्ष्मींकर कृपा आपणक ऊपर अछि एवं ठीक सेही बळी आसुथिबा समय रे अर्थात वर्ष 2024 र 12टी मास मध्य रे आपण दिनकु दिन अधिक किछि उन्नति करिया पई लागिबे। आपण आगको आसुथिबा समय रे निश्चित भाबे अधिक बड़ बा कोनोसी बहुमूल्य कार्य करिबा पई लागिबे। एही वर्ष वृष राशि व्यक्तिविशेष मानंकु चिंता करिबार कौनसी भी आवश्यकता नहीं। जहाँ सेमाने आशा करुथिले एही वर्ष सेमाने प्राप्त करि परिबे एवं आपण माने भगवान शिवंकु पूजा आराधना करंतु। भगवान शिवंकु भक्ति करंतु। प्रति सोमवार जदि आपण माने पारुछंती शिवलिंग रे 108टी बेलपत्र देई दियंतु। यदि आपण मासर गोटिए भी सोमवार रे क्षीर बा बेलपत्र शिवंकर ऊपर देउछंती तेबे आपणकर चलापथरे टिके भी कंटा रहिबो नाही एवं आपणकर चलापथ फूल भली कोमल होइजिवो। तेणु आपण एहाकु थरुटिए करिके देखंतु। यदि आपण वृष राशि व्यक्ति अटंती ताले ओम नमः शिवाय निहाती भाबरे कमेंटिए करंतु कारण आगको आसुथिबा समयटी आपणक पई खूब भल अटे। नंबर 2 रे जो राशि रहुछि ताहा हेउछि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने आपण मानंकु कहि रखे जे आपण माने पूर्व वर्ष अपेक्षा एही वर्ष निहाती भाबरे किछिटा खुशी पाई परिबे। किंतु जदि आपण आगको आगामी समय रे खुशी पाइबा पई चाहुचंती आपण मानंकु मां लक्ष्मी को तो प्रसन्न करिबा पई पड़िबो ता सह एभली किछिटा कार्य करिया पई पड़िबो जहा आपणक भविष्यत को सुरक्षित करिदेबो। अर्थात जहाँ भी आपण चेष्टा करुथिले अनेक दिन पूर्वरु जे कार्य हेइ पारु नथिला
ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ସାମାନ୍ୟ ମନ ଲଗାଇ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତା ବ୍ୟବସାୟ ବା ଚାକିରି ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଆହୁରି ମନ ଲଗାଇ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବର୍ଷ 2024ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ଖରାପ ନାହିଁ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରେ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷର ଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ 2024ରେ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପଇସା ଜନିତ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗି ନପାରେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅଧିକ କିଛି ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏହି ବର୍ଷ 2024ରେ ଉନ୍ନତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାଇଁ ଆସିବ। ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ମନରେ ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରି ରଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 3ରେ ଯେଉଁ ରାଶି ରହୁଛି ତାହା ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଲାଭ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା କଷ୍ଟ ଦେଇ ଗତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ଆପଣ ବର୍ଷ 2024ରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାରଣ ନାହିଁ। ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ଉନ୍ନତି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛିଟା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ 1 ବା 2ଟି କଉଡ଼ି ଆପଣ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଦେଖିପାରିବେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଥିବା ଚାଉଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣ ଏକ କଉଡ଼ିକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଥିଲା ସେହି 3ଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କିଛିଟା ଲାଭ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ବା ସବୁ କଣ୍ଟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ତଳେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମେଣ୍ଟଟିଏ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।